1 times 0 equals 0. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 10. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. 1 times 2 equals 2. 1 times 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 7 equals 40. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. Kaya ninyo ba yon? Sige nga, mag-video kayo ng times. Kasi grade 2 na ako. Kaya ninyo ba guys? Kasi nag-multiplication na kami kasi noon plus at minus noon. Tapos kayang-kaya ko na ang times at saka divide. Ano? Kaya ninyo ba mag-divide at saka plus? Sige nga, kung kaya ninyo, mag-comment lang kayo dito sa YouTube ko. Please. Kasi, kung alam ninyo lang, i-ikon mo lang dito. Dito. Ganito. Pati mag-like and share na kayo dyan. Sige guys. Please na guys. Kapag nag-comment kayo, i-comment rin kita. Kasi, kinoment ko ako Bye-bye guys. I love you. Bukas part 2. Kapag may sweldo si papa ko, bibili ako ng dumplings. Yan nga pala guys. Part 3 na sushi dumpling. Guys, kapag basta guys, part 2 na lang. Bye-bye. Bilisan mo naman tapusin ang video ko. Nagagaling ako. Tapos na. Yes.